प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे कि मसीह के बदन में शरीक होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और उसके अलावा काफ़ी डीपली इसकी स्टडी करने के बाद आज हम पहली दफ़ा लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपने अपने घर में रोटी तोड़ेंगे, जैसा मसीह ने हमें सिखाया है कि उसकी यादगारी के लिए हमें यही काम करना है कि हमने रोटी तोड़नी है, आपस में मसीह के बदन में शरीक होना है, तभी हम मसीह का बदन कहलाएंगे, कलीसिया कहलाएंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हमें क्या जरूरत है मसीह के बदन की, या इसको खाने की हमें क्या जरूरत है, क्यों हमें लेना चाहिए। पास ओवर में और रोटी तोड़ने में क्या फर्क है, ये भी हम आज की स्ट्रीम में सीखेंगे। और इसका सिलसिला इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम कलाम को सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि मसीह का बदन हमें क्यों लेना चाहिए, फिर उसके बाद और कौन कौन ले सकता है ये भी हम सीखेंगे। यानी कि ये हर बंदे के लिए नहीं है, हर एक शख्स जो है वो इसको नहीं ले सकता है। कौन लोग हैं जो कि इसको ले सकते हैं, डीपली आज इसको हम सीखेंगे। सबसे पहला सवाल जो है हमारे जहनों में आता है वो यही आता है कि हमें इसको क्यों लेना चाहिए, वाई, ये सवाल आना चाहिए। अब इसके जवाब में मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 5 किस्म की क्रिएशन खुदा ने की है इंसानों के अंदर, मैनकाइंड के अंदर खुदा ने 5 किस्म की क्रिएशन की है। सबसे पहली क्रिएशन हमें नजर आती है हजरत आदम की, और जिस तरह से खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया, उसके नथनों में दम फूंका और वो जीती जान हुआ, ये पहली क्रिएशन है। इस तरह की इंसानों की क्रिएशन ना तो बाद में हुई, एक ही दफा हुई और उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसके बाद ये क्रिएशन अब नहीं हो रही है। दूसरे नंबर पर है जी अम्मा हवा की क्रिएशन। अम्मा हवा की क्रिएशन के लिए खुदा ने क्या किया, अब्बा आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी, उनकी पसली में से लिया, गोश्त लिया और पसली ली, और खुदा ने अम्मा हवा को तख्लीक किया। तो ये दूसरी क्रिएशन हो गई। इस तरह की क्रिएशन भी अब दोबारा नहीं हो रही है। इसी तरह से तीसरी क्रिएशन जो है वो आज जिस तरह बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप के मिलन से, बिल्कुल उसी तरह से आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप नोट करें कि जैसी क्रिएशन माँ बाप के मिलने से हो रही थी, बिल्कुल आज भी वैसी क्रिएशन जारी है, हो रही है। लेकिन नियर फ्यूचर में जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे तब ये क्रिएशन भी रोक दी जाएगी, तब इस तरह से बच्चे पैदा नहीं होंगे। फिर चौथी क्रिएशन जो हमें नजर आती है खुदा के कलाम में, वो है यीशु मसीह का मुजस्सम होना, यानी कि खुदा के कलाम का मुजस्सम होना। खुदा के कलाम का मुजस्सम होना जैसी जो तख्लीक हुई है, ऐसी तख्लीक फिर कभी नहीं हुई है। जैसे यीशु मसीह मुकद्दसा माँ मरियम से पैदा हुए, बिन बाप के पैदा हुए, मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए। अगर आप गौर करें तो मेडिकल साइंस के मुताबिक एक औरत एक लड़के को जन्म दे ही नहीं सकती जब तक कि उसके पास वाई क्रोमोसोम ना हो। तो आप नोट करें कि औरतों के अंदर वाई क्रोमोसोम तो होता ही नहीं है। तो ये खुदा के मौजज़े को शो करता है कि एक औरत जो है, कंवारी औरत जिसने किसी आदमी को नहीं देखा, ना उसके साथ कुछ किया, ठीक है, उसके बावजूद वो हामला होती है, और हामला होने के बाद क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, और वो भी मेल पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। तो आप नोट करें कि ऐसी क्रिएशन जो है वो बाद में फिर दोबारा नहीं होती हुई हमें दिखाई देती है, एक ही दफा हुई है। जैसे आदम की एक ही दफा हुई, यीशु मसीह की एक ही दफा हुई, अम्मा हवा की एक ही दफा हुई, यीशु मसीह की एक ही दफा हुई, और फिर तीसरी जो है वो अभी भी जारी है, ये आगे नियर फ्यूचर में खत्म होने वाली है। अब पांचवी क्रिएशन कौन सी है? पांचवी क्रिएशन के बारे में खुदा का कलाम कहता है ये वो लोग हैं जो कि नए सिरे से पैदा हुए हैं, बोर्न अगेन जो है वो एक न्यू क्रिएशन है। इसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा ग्रंथियों चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है, Therefore if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, he is a new creation, वो एक नई मखलूक है। Old things have passed away, पुरानी चीजें जाती रही, Behold all things have become new, सब नई हो गई हैं। आमीन। तो जो लोग, जिन लोगों ने पानी और रूह का बपतिस्मा लिया है, वो क्या है, नई मखलूक हैं। तीसरी जो क्रिएशन का तरीका है ये अभी भी जारी है। तो हम जो नई मखलूक हैं वो कैसे बनते हैं, इस तीसरी क्रिएशन से ही आगे नई क्रिएशन बनती है,
यानी कि जिसको बोला जाता है बोर्न अगेन, यानी कि दोबारा से नए सिरे से पैदा होना। निकोदेमस यीशु मसीह के पास आता है कि मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हूं, तो यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख ही नहीं सकता या उसमें दाखिल नहीं हो सकता। तो आप नोट करें कि वहां पर निकोदेमस को समझ नहीं आती और वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं अपनी माँ के पेट में अब दोबारा कैसे पढ़ सकता हूँ, नए सिरे से मैं कैसे पैदा हूं? तो पानी और रूह से पैदा होना है। तो आप नोट करें कि ये जो नई क्रिएशन है इसकी कुछ खुराक है। हम इंसान अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, तरह तरह का खाना हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती रहे। आप दिन में कितनी दफा खाना खाते हैं? अमूमन जो नॉर्मली देखा गया है लोग 3 दफा खाना खाते हैं। हर रोज हम 3 दफा खाना खाते हैं। अब नोट करें कि खुदा का कलाम हमें जो नई मखलूक है उसकी खुराक के बारे में क्या बताता है। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूं। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लिविंग ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी। इफ एनी मैन ईट ऑफ दिस ब्रेड, अगर कोई आदमी इस रोटी को खाता है, ही शैल लिव फॉर एवर, वो हमेशा तक जीता रहेगा। एंड द ब्रेड दैट आई विल गिव इन इज माई फ्लैश, और रोटी जो मैं देता हूं वो क्या है? मेरा बदन है। विच आई गिव फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मैं किसके लिए देता हूं? सिर्फ मसीहियों के लिए देता हूं? जी नहीं, पूरी दुनिया की निजात के लिए, पूरी दुनिया की खुराक होने के लिए वो अपना बदन पेश करता है, दे देता है। तो अब आप नोट करें जो हम तीसरी क्रिएशन जो है, जैसे हम बच्चे पैदा हो जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं, तो हम जिंदा रहने के लिए, अपनी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए खुराक खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो रूहानी अब जो क्रिएशन हो चुकी है उसकी अपनी एक खुराक है, और वो खुराक क्या है? खुदा का कलाम। यीशु मसीह ने शैतान से कहा इट इज रिटन, ये लिखा है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यानी कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, यानी कि वो रोटी जो कि हम अपने बदन को जिंदा रखने के लिए खाते हैं, बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेथ आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड, यानी कि हर उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। और यीशु मसीह खुदा का क्या है? कलाम है। कि यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा रोटी है जो कि आसमान से उतरी है। अब नोट करें कि आपने ये चीज देखी होगी कि अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं वही हम दिखते हैं। अगर हम जंक फूड खाएंगे, अगर हम बुरी खुराक खाएंगे तो हम बिल्कुल जंक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन अगर हम हेल्दी फूड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं तो हम हेल्दी दिखेंगे। तो सेम इसी तरह से हमारी रूहानी खुराक भी है। आपने सुना होगा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी हो गई, फिर इसके अलावा हम कुछ चीजें जो है वो आजकल मूवीज तो है नहीं है, एंटरटेनमेंट तो है नहीं है, वो तो सब क्या है? तालीम है जो कि हमें दी जा रही है, कलाम है जो कि हमारे साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन वो किसका कलाम है? वो खुदा का कलाम नहीं है, शैतान का कलाम। जब हम ये चीजें खा रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हम कैसे दिखेंगे? हम बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही हम हैं। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब तक हम इस जिस्म के अंदर हैं, जिस्म और रूह की जंग जो है ये चलती रहेगी, ये तब तक खत्म नहीं होने वाली है जब तक कि हमारा दम नहीं निकल जाता। तो इसी तरह से हमें अगर रूहानी तौर पर मजबूत होना है तो अपनी रूह को मजबूत करने के लिए हमें क्या देना है उसको? मसीह का बदन और उसका खून। आप देखें यीशु मसीह ने कहा ट्रूली ट्रूली आई टेल यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अनलेस यू ईट द फ्लैश एंड ड्रिंक द ब्लड of the Son of Man, you have no life in you। कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा गोश्त नहीं खाते, मेरा खून नहीं पीते, तो तुम्हारे अंदर जिंदगी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए अगर हम रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते काफी अरसे तक, तो फिर क्या होता है? हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है, बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, हम वीक हो जाते हैं। इसी तरह से होता क्या है? एट द एंड हम मुर्दा से हो जाते हैं। तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं? हम खुराक लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम मसीह का बदन और खून नहीं खाएंगे तो जो नई मखलूक बनी थी, जो नई क्रिएशन अभी जिसने जन्म लिया था, जो बॉर्न अगेन हुए हैं, वो डेड हैं। जब तक कि वो मसीह का बदन और खून नहीं लेते, वो मुर्दा हालत के अंदर है।
تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی یہاں پر یہ چیز ملی ہوگی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے مسیح کے بدن کو لینے کی. اور سب سے بڑی بات یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرا خون پیتا اور میری باڈی جو میرا بدن ہے اس کو لیتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اور میں آخری دن اسے کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آخری دن یسوع مسیح ہمیں زندہ کریں گے. جان چیپٹر 6 ورس 40 میں لکھا ہوا ہے فار دس از دا ول آف مائی فادر، یہی میرے باپ کی مرضی ہے دیٹ ایوری ون ہو لکس آن دا سن اینڈ بلیوز ان ہم شوڈ ہیو اٹرنل لائف. یعنی کہ جو کوئی بھی بیٹے کی اوپر نظر لگاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اینڈ آئی ول ریز ہم اپ آن دا لاسٹ ڈے، اور میں اسے آخری دن کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ میں آخری دن اس کو زندہ کروں گا، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا واچ اینڈ پرے سو دیٹ یو ول ناٹ انٹر انٹو ٹیمپٹیشن. جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. فور دا اسپرٹ از ولنگ بٹ دا باڈی از ویک. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم اس باڈی کے اندر، اس جسم کے اندر ہیں، تب تک ہماری جو جنگ ہے وہ ہماری روح کے ساتھ چلتی رہے گی. یہی بات سیم یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. اب یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے سو آئی سے، یہاں پر پولس رسول گلیشینز یا گلتیوں کی جو کلیسیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں واک بائی دا اسپرٹ اینڈ یو ول ناٹ گریفٹی دا ڈیزائرز آف دا فلیش. اگر تم روح کے طور پر چلتے ہو، روحانی ہو کر چلتے ہو، تو تم جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرو گے. فار دا فلیش ڈیزائرز وٹ از کانٹریری ٹو دا اسپرٹ، یعنی کہ جو جسم ہے وہ خواہش کرتا ہے جو کہ روح کے خلاف ہے. اینڈ دا اسپرٹ وٹ از کانٹریری ٹو دا فلیش، اور روح وہ چاہتی ہے چیزیں جو کہ جسم کے خلاف ہیں. دے آر ان کانفلکٹ ود ایچ ادر سو دیٹ یو آر ناٹ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، روح اور جسم. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مسیح کے بدن اور خون کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کتنی بار لینی چاہیے. عشاء ربانی کی بات کر، ہاؤ فریکوینٹلی شوڈ وی بریک بریڈ. کیا ہمیں مہینے میں ایک دفعہ لینی چاہیے؟ کیا ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ لینی چاہیے؟ کیا ہمیں ڈیلی لینی چاہیے؟ تو ہم چلتے ہیں کلام کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. بریک فاسٹ ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی دن کے اندر ہم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. اپنی اس جو جسم ہے اس کو پراپرلی فنکشن کرنے کے لیے اس کو ہم خوراک دیتے ہیں، انرجی کے لیے. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنی اسپرٹ کی، تو اسپرٹ کی جو گروتھ ہے یا جو اس کا بڑا ہونا ہے یا اس کا قداور ہونا ہے، اس کا ہرگز تعلق نہیں ہے جیسے جسمانی ہم لمٹس کے اندر ہے نا، تو ہماری اسپرٹ اس لمٹ کے اندر نہیں ہے. اگر ہم ویک میں ایک دفعہ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہم منتھ میں ایک دفعہ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر ہم ڈیلی لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ ارلی چرچ ہے، وہ پہلی کلیسیائیں ہیں جن کو رسولوں نے خود بنایا تھا. اب آپ نوٹ کریں کہ ارلی جو چرچ ہے اس کا کیا تھا طریقہ کار؟ ایوری ڈے، یعنی کہ ہر روز. ایوری ڈے دے کنٹینیوڈ ٹو میٹ ٹوگیدر ان دا ٹیمپل کورٹس. دے بروک بریڈ in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily. یعنی کہ کب؟ ہر روز. اگر وہ ہر روز مل نہیں رہے تھے، اگر وہ ہر روز روٹی نہیں توڑ رہے تھے، ہر روز ان کی اسپرٹ جو ہے وہ طاقت نہیں پکڑتی چلی جا رہی تھی، تو ڈیلی جو ہے نا، جہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کے اندر ان لوگوں کو ہر روز ایڈ کیا جو سیوڈ ہو رہے تھے، یعنی کہ جو بورن اگین ہو رہے تھے، وہ روز لوگ ان کے اندر شامل ہو رہے تھے. کتنی تیزی سے کلیسیا ترقی کر رہی تھی، اس کی ریزن ہی کیا تھی؟ کہ ان کی روح جو تھی وہ مضبوط تھی، اور وہ اپنے جسموں کے اوپر ان کی روحوں نے غلبہ پایا ہوا تھا. آئیڈیل جو ہے، جو رول ماڈل ہے ہمارے پاس، وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہر روز ہمیں لینی چاہیے. ہر روز ایک دفعہ ہمیں لینی چاہیے. لیکن کیونکہ ہم بھی ویک میں ابھی ایک دفعہ لے رہے ہیں،
اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن دیکھیے خدا کے کلام میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے. زبور نویس کہتا ہے زبور 68 ورس 19 میں, پریز ٹو بی دا لارڈ, ٹو گاڈ آر سیویئر, who daily bears our burdens. ہمیں نا کئی بار مشکل لگتا ہے کہ یار اب ہر روز ہم کیسے کریں, مطلب کہ ہر روز ہم چرچ جائیں یا ہر روز ہمیں کہاں پہ ملے گی یہ, تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں, ہم سوچنے لگتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. اور خدا نے واقعی ہمارے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالا ہے. آپ نوٹ کریں یہاں پر زبور نویس روح کی تحریک سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی تعریف ہو, ہمارے خداوند خدا کی, جو کہ ہمارا بچانے والا ہے, جو کہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. تو اگر ہم نے صرف یہ طے کر لیا نا اپنے دل کے اندر کہ ہم نے روز کرنی ہے, تو پھر ہمیں یہ برڈن نہیں لگے گا, کیونکہ ہمارا یہ جو برڈن ہے یا یہ ہمارا جو بوجھ ہے یہ خود خدا اٹھاتا ہے. آمین. روز جو ہے وہ آئیڈیل ہے, ویکلی بھی ٹھیک ہے, لیکن منتھلی تو بہت ہی زیادہ دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی اسپرچل جو گروتھ ہے اس کو آپ نے کس لیول پر رکھنا ہے, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اپنی روح کو غذا کتنی دے رہے ہیں. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ان وردی مینر کیا ہوتا ہے, یعنی کہ نامناسب طریقے سے لینا خدا کے بدن کو, اس کے خون کو لینا کیا ہوتا ہے. اکثر آپ نے یہ چرچز کے اندر سنا ہوگا کہ جو بھی نامناسب طریقے سے لے گا وہ خدا کی ججمنٹ کے سامنے آئے گا, اور اسی لیے تم میں بہت سے بیمار ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے کمزور ہیں, بیمار ہیں. تو اوبویسلی ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بھائی نامناسب طریقے سے لینے کا پھر کیا مطلب ہوا. تو نامناسب طریقے سے لینے کا کیا مطلب ہے, اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں ڈیٹیل سے بتاتا ہے, اور ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے پاس اوور کے دوران ہی. لیکن میں دوبارہ آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ نامناسب طریقے سے لینے کا کیا مطلب ہے. پہلا کرنتھیوں ہے, اس کا چیپٹر 11 ہے, چیپٹر 11, وہ میں پڑھوں گا 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا, اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں, اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں, کیونکہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے, اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں, یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو. میں تم سے کیا کہوں, کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا. اب نوٹ کریں یہاں پر پولس رسول بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ بات کریں, کرنتھس کی کلیسیا کے ساتھ. وہ لوگ کیا کرتے تھے, اب دیکھیں یہاں پر یہ لوگ نا مکس کر رہے تھے اس چیز کو, روٹی توڑنے کو اور پاس اوور کو. جو پاس اوور ہے اس کے دوران کھانا زیادہ تعداد میں کھایا جاتا ہے, تو ان کو لگتا تھا کہ روٹی جب بھی توڑنی ہے نا, جب بھی یہ چرچ میں جمع ہوتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب کوئی کھانا کھلتا ہے شادی بیاہ کے اوپر, تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں, اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے اچھی بوٹی مجھے مل جائے, سب سے زیادہ میں ڈال لوں, پھر کھانا ضائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. نشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ میں بہت زیادہ پی لیتے تھے, وہ زیادہ کھا رہے تھے, زیادہ پی رہے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی توڑنے جمع تو ہوتے تھے, لیکن ایک جو ہے وہ دوسرے کا خیال نہیں رکھتا تھا. اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ لے لوں, میں زیادہ کھا لوں, لالچ. اور آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر پولس رسول صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ عشاء ربانی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ بھوکے رہ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو اگلے تھے جن کے ہاتھ لگی روٹی, انہوں نے دوسروں کا خیال ہی نہیں کیا اور وہ کھا گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ کھانا چاہیے. یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب شادی بیاہ میں کھانا وغیرہ کھلتا ہے, تو اس طرح کا ماحول وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے اکثر, جب کوئی مینجمنٹ صحیح سے نہیں ہوتی. تو یہی وہاں پر ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آگے دیکھیں پولس رسول کیا کہتے ہیں. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے,
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। तो आपने नोट किया कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से जो हैं बीमार हैं, बहुत से सो भी गए, यानी कि मर गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद को हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। बस है भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो, यानी कि दूसरे को खुद से बेहतर जानो, उसको पहले खाने दो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, यानी कि अगर किसी को भूख लगी हुई है तो वो पेट रख के ना आए कि भाई वहां पे खाना मिलेगा तो मैं जी भर के खा लूंगा। वो घर से खाना खा के आए, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नामुनासिब तरीके से लेने का क्या मतलब है। एक और जरूरी सवाल, और वो ये है कि हमें इस दौरान जब भी हमने यीशु मसीह के बदन में शामिल होना है, उसके खून में शामिल होना है, तो हमें उस वाकये को याद करना है जो वाकया पास ओवर पर हुआ था। जिस रात खुदा ने मिस्र में से कौम इसराइल को निकाला था, उस रात क्या हुआ था? उस रात खुदा ने एक बर्रा इनको कहा कि अपने अपने लिए ले लो, और उसको कुर्बान किया गया। उसका खून चौखट पर लगाया गया दरवाजे की। और उस रात आपको पता है मिस्रियों के जो पहलोटे थे वो मारे गए, उनके जानवरों के पहलोटे भी मारे गए, लेकिन कौम इसराइल जो थी, जो कि मिस्र के अंदर ही थी, मौत का फरिश्ता गुजर गया था, मौत गुजर गई थी और इनको कुछ जरर नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि इनके घर के बाहर क्या लगा था? खून लगा था। तो इसी तरह से आप नोट करें कि वो उस बर्रे को क्या करते थे? उसको ज़बह करते थे और उसको भून कर खाया जाता था। तो आप नोट करें कि इसी तरह से हमने जो हमारा बर्रा है, जो यीशु मसीह है, वो कुर्बान हुआ है। जैसा पौलुस रसूल पहले करंथियों 5 बाब और 7 आयत में कहते हैं, फॉर क्राइस्ट आवर पास ओवर लैम हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। तो जब कभी भी हमने जमा होना है, जब कभी भी हमने रोटी तोड़नी है, तो हमने उस वाक्य को याद रखना है कि उस वक्त हमारे खुदामंद खुदा की फतह होती है। पूरे कौम जो कि मिस्र की कौम के खुदा थे, उन सबको खुदा सजा देता है। और आप नोट करें कि मौत जो है वो गुजर जाती है सिर्फ खून लगाने की वजह से। तो हम तो खून पी भी रहे हैं। तो आप नोट करें कि हम मसीह का बदन और उसका खून जब लेते हैं तो मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखें, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, ही हु बिलीव्स इन मी विल लिव इवन इफ ही डाइज। यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी वो जीता रहेगा। तो ये कब होगा? ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जब हम उसके बदन में और उसके खून में शरीक होते हैं। और अगर किसी को लगता है कि यार इसका क्या सबूत है कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसा ही होगा, तो उसका सबूत ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। उनकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि पास ओवर और जो रोटी तोड़ना है, इसमें क्या फर्क है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, और वो ये है मेरे अजीजों कि रोटी तोड़ना जो है वो हम रस्मन तौर पर करते हैं, यानी कि हम एक रस्म अदा करते हैं, हम मसीह को याद करते हैं और उसकी मौत पर फतह को याद करते हुए हम उसके बदन और खून में शामिल होते हैं ताकि हमारी रूह जो है उसको तकवीयत मिले, क्योंकि हम एक नई मखलूक हैं अब, और इस नई मखलूक की खुराक जो है वो मसीह का बदन और खून है। लेकिन जो पास ओवर है वो एक ऐसा टाइम है कि जिस पर हम जश्न मनाते हैं, और पास ओवर के दौरान जो है वो हर कोई उस खाने के अंदर, उस ज़ियाफ़त के अंदर शामिल हो सकता है। फिर चाहे वो परदेसी हो, फिर चाहे वो बच्चा हो, फिर चाहे वो बोर्न अगेन अभी ना हो, वो भी उस ज़ियाफ़त के अंदर शरीक हो सकता है, खा सकता है पास ओवर के दौरान।
ٹھیک ہے، ہم اس فتح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کہ خدا نے مصر میں حاصل کی، اور اس کے علاوہ اس فتح کو جو یسوع مسیح نے موت پر حاصل کی ہے، وہ پاس اوور کے دنوں میں ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اچھا فیسٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کھل کے کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ بورن اگین نہیں ہیں، لیکن جو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ روٹی توڑنے کی جو رسم ہے یہ کون ادا کریں گے، کون اس کو لیں گے، کون اس کو کھائیں گے، وہی کھائیں گے صرف اور صرف جو لوگ بورن اگین ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مسیح کے بدن اور خون میں کون کون شامل ہو سکتا ہے، اور پاس اوور اور روٹی توڑنے میں کیا فرق ہے۔